red pudi lakh ahum maya ne 3 lakhs dio diko ado ai Samsung gi fan ne Samsung yang ngau sei si ultra ne ado si da le si tablet ne S ultra ne aduga ka fi phone jina S24 ultra ne ana pelapna ultra ahum ne si tharaga laptop amane si laptop le tablet le aduga S24 ultra ga pelapna ultra ahum ne aduga gari dudi hada ultra kena to gari je jo khajana ra haibdi sum ai men ona Samsung fan ne Samsung ecosystem sang su pa me ko especially aduga aina was the ultra thoi ko gari da 3000 ma pi ba ma ado ai lejira jira je katang khajana le le ai pre-reserve to bi ne do ai haji pok te pre order ri to tri ai bi sum ai purpose te ko ne am kai soft storage ra do kan bai tra do ai ai purpose kan kha poli ko ado forest sum YouTube baru ni ai wa phun de te do sum video ani ko ngasi ngarang yorok ko ne Samsung gi ne do laptop ni book 4 ultra book 4 ultra ni aduga handak July ta ya market ta phang man hai tare do kwai digi premium da top end model ne ba ko i9 32GB ram i9 has a 14 generation oi doni handak ki latest oi doni ultra core i9 hai tare ko aduga my RTX na graphic card na 4070 aduga vram na 8GB ram aduga vram hai kenare vram hai video ram hai ni ko chum ne ram du 30GB oi aduga vram na graphic card ni main especially content creator kang wo jin ko ado 8GB ram oi anyway unboxing to roje sina invoice ni kisu yawan te just paperwork ni ko Manipur ko na di ay nahan mane book 4 ultra pa bese ajik Manipur market tu phangri aduga auto to state tu su yon bu u de ko aduga me na si lagi har ga di online di lagi thok dai ado offline market tu thasi point ni phangri ba state ayam bada ado phangba state ko jum lai ngani ko ado majority ko ado mayam state di su phangri hai tare ko ado Samsung gi na di Samsung gi pot am ko la ko je ko mai na pa ja pot am adu ge di Manipur ko ne ai ni han ha dum pai da le me no na ko ado si jum han mane na pai de ko ado first time ko in Manipur hai tare ko si book 4 ultra gi na ko top end model ne ultra su mak lai lai ni okay so sige sil du ko ai lagi MRP da bodi lakh ahum ga lising kun manga ma thai ko do bo lai bo bodi lakh hum yo de adum ke adum khara tang tai hai ba tare Wai, silai ko, silai de. Okay. Pada box da, kari yaw bi ngi ko. Box se si jim lai de. Aduga tai si gon di ku kisu yaw drama le ko si gon de okay ngak son da thang de si lai de I'm very convinced for me. I feel so excited. So let's try to open this. Okay, she does ma silamong tuwai dore ko. Silze sidan silan yaure. Teng. Sidu nakan tham ko yamna sai di jaga je atai te photom tham jan bagi. Okay. Si silai ne. Si chima yaure ko. Adagi type C cable mamang su mani type C ni ko si ma yaw de adagi kai no si jana just manual gi ni to pajir par wajira gyan ta de ko to pare si ma yaw de ko adagi adapter hai ba tare super fast charging dang na te super fast charging ne ko yam lu sawi ko po che aduga mai gi charging speed che 140 volt 100 plus ni 140 hai ba tare ni exact hai ba ga ko adune battery ado fare ai si ju atai dei atopa atai su yam ka hani yaw drama le ko fare ado hajik laptop chung mi yenga ji si ju nakan thang rage okay sile le ko okay come on si ju hang to pi rage ko adi so ni na kai okay
Woo! Okay, morning just main tawai ko. Ado haigala jisi mamang je. Just only ko with one finger hai betare ko ai haigaki ko. Kitang kay kino kun option ready khang de ko. One finger hai ko pamya bon thok ni okay ya. Ado adum si haigat ma tanda si gi makha diksu haina haigat pai hain haigalak pa do taw de ko. Si ni ma'am ado sometimes hai kanda si book 4 ultra ni ko handak sahi gi sida mai gi chawpa mai configuration hai betare si 16 inch ni display gen 3K ni aluga si number plate ka lo yaw re ko track page yam thina chawi ko Intel da i9 ni i9 da 14th generation oi ni adubu handak ki londa di ko mai ultra core hai ko ultra core i9 hai betare ni ko aduga graphic card che Intel gi oi di sigi sigi company sigi oi RTX se GPU si oi ko ado keno ni RTX se 4070 ni aduga VRAM na 8GB RAM aduga sigi laptop sigi masagi RAM na 32GB ROM na 1TB 1TB yan ta ni ko aduna VRAM na 8GB ni aduga RAM na 32GB ni ROM na 1TB hai ta ni ko ado laptop sida box sida Microsoft Office ki ko si khara yaw jare ko haibadi pot che khara ta ko masagi inbuilt oina haidra ko software sida ko Word ne Excel ne PowerPoint ne ko ado mayam si je book for ultra ni ko poche ado mayam si je main oina content creator kanku adum atai any field da business ko sina gera chumne ge tadi tawgera any pot sina biare aduga magi main over advantage hai betare ko display jam singe ko content creator hai tare ko nam de content creator gi khale ko YouTube hang ko dra adugo ai main oina sum ai content gum saning bata la ju game saning bata la ju si ta chana gaming laptop tin nate taw taw game phajana sana be hai bidi graphic card che wangi VRAM ko graphic card che wangi ko RTX 4070 ni plus kai VRAM ju wangi 8GB RAM ni ko ado game phajana sana be are ko aduga keno hai betare adu content creator gi oina ju GPU ju wang manina yam mong ta duri ko aduna any purpose sina be are adum premium the top end model ni ado sida amaga lei book for ultra dane i7 oi belai RAM 16GB oi ba ROM bodi 1TB oi adu mangona RTX te ken oi 4050 oi adu VRAM 6GB RAM oi hai tare ko ama lei riba ko sidi khara ketang handa ba mai tare ko adu ju lak ani ga adum lishing yang kai bodi de du maya oi bane adu mam tai adu sino du mam hele ai tang bele top ni paji box tin now Samsung yen asi ne ado okay sida finger gi ken oi yare ko finger scanner yare sida ai si hapet sida ma yauri ko si pakat ki ko aduga pakat roje to ai on to ki ko si me pakat ko pakat pilagi pakat roje amsa napsan bidagi pakat pilagi ana woni ne ko pakat lagi ko ado mayam si tas oi aduga S Pen hapet ko adu support tawde ado sidagi book 4 series ne si book 4 ultra ne ultra da support tawde ado book 4 pro da support tawde kari gumba book 4 pro book 4 da support tawde tawdre book 4 ultra da support tawde kwai to ben model ne ko book 4 gi lineup ta haitare ko ari book 4 pro support tawde ado book 4 support tawde ko S Pen haitare tas lo support tawde book 4 series ke aduga si ta support tawde ko adu bu S Pen support tawde 360 haibadi display fan tiktok pa ya ba haitare ko 180 na ta 360 ko adu humdadi S Pen support tawde tas support S Pen support tawde tabu tar ado sida ju tar support tawde gadi yan story S Pen support tawde gadi ko pen do support tawde amtina amne pam jaga ne to anyway tarom dre do fare manu yo episode ki khala le to adu khapsa na amtin best ta ado mayam port chidi ko port che sida yaw je memory card ta yam na chaw port tu yaw dre ko sina audio jack ni adigi sina USB thinjam ni ko USB port le re ado port che adum mai function to ni adum kai latest ka de mai feature yaw port ni ko adi sina SD card ni ado chumne ki memory card so bo ha ko gum dia roi ko ko si gi dai kitan wai jade ko memory card so ha ko ya bo gi fa ga ni ko aduga sondana type C port ani le ko aduga sidana HDMI port am le re aduga si je akoina khutna thenga ga june ka haitare khut ki mami ga taw le na ko adum ta roi da ba port am ne aduga color option je side he na lakte sidang ni aduga si even si type C port kai je si ju tum phatna mak tok tok ni ko hai feature yang wa hai jum ni type C port na te ko yamna speed am to ga keno haiter aduga mayam Intel je si je keno ni ko Intel Evo edition ni ko jumna ki Intel na te ko Evo edition ni
ꯑꯗꯨꯁꯨ i9 Ultra Core ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ Ultra Core 9 ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ 14 generation ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ anyway India ado ama ko sida ko pilot ki yaudam ne ko pilot ki yaudam je yaudre kamai tawno khangde atopa To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Windows plus U or select the accessibility icon in the bottom corner. India sida ko ado sida types ki control ma pa de sida types ko pilot ki yaudam ne ba dedicated ko pilot ki ado yaude ado atopa country ki yaw ba ko yaudab jawba India ju yaudaba da part ama oye ko yaudi India gi so ado wakal kita nuai jadi sih gitu ado same book for ultra ko book for gi series kai na top di ko pale yawe do kamai tawno khangde ado Korea da jawi USA da jawi ko atopa UK da jawi atopa country khara ado including India ko pale ki yaude ko ado kari no gyan ta de update tawde ado keno hai tare ko India da sangpadi kui dire ko andak tha sangpane si ko na ado me lam de market ta gi je kitang ngan tai ko India ka tang theng handak ji ko ai taw no ado atopa book for series ke topa book for series ke line atopa kai di adum hai tare tha hu mani mamang yau bra ado si alga de theng ne yore ai dum ai gi la to ma de gi keno transfer to ve taw ro ge ano wo ni keno taw ge ko Tinggal semua untuk salah. Oke. Uninstall tau yausur na sagi ko. Ai kamu soil lain udah start re ko. Aduna. Oke. Ado camera angle je su copy ningai le to ne so de kapa pone kitang di. Ai patan nam jira khalam ne do namning hai mi du set kra ba. Ada betul langsung ni dulu ni. Sijana keno ni ko S8 Ultra ni sijana masai keyboard au chai si test over ai ko si test over ai Samsung ge ji ai lagi sida kolom jau jari S Pen hai betare ko S Pen hai betare aduga phone da budi S24 Ultra na kape ko kapi bi to S24 Ultra ne si yamna nikpa do de ko je dam book 3 Ultra de khan ne ba ko si yam khan na nikpa de me no je ni han ba pam da ta so de ko ko sum thien sum nik le de na ko an thiem ko protection to yo ni hai ta so wale ke no si de ma thok ba na ado my weight che 1.85 kg ni chi total weight cha ba da le yam no yang ni ko so ri size ga de 16 inch ni ko diagonal da ado yam chau chu le ko sabin netting yo ba adu dik supai na de ko 16 je is very adum yam use over size amane mai display ni de ado ma pa na ri de 14 15 gum ko ado yam photo po sin ya nungai ga pot na de ko le khaw ma ado khut na pa ga dik tang nungai ko ado ga si tablet sin amuk 14.6 inch over height diagonal 14.6 inch laptop ma yam ko le laptop mi size ni chau ni sin amuk khala extra chau jing ni Oke, ado samai la ko ado yam ado sai sini ado video di file lo chala hai bata re ko na father nei na ra ge khata di thadal thang tab je who knows bye si S24 Ultra ko adagi si jina tablet ni S8 Ultra ko aduga sina book 4 Ultra andaki 2022 da 24 release to bhara gadi S24 Ultra ga book 4 Ultra ga Ultra ngak tane gari da Ultra ma thoe to adu boktai pre chapti to gre do pre order bokti to gri ko adune Ultra ngak tane bye